নমস্কাৰ ইছান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই জুন গগৈয়ে স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শকসকল, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বৃহৎ পুঁজি আগবঢ়াইছে আৰু অনুমোদন জনাইছে আৰু কেন্দ্ৰীয় বাজেটত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ বাবে 10,000ৰো অধিক কোটি টকা ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰা হৈছে। এক নম্বৰ কথা, শৰাইঘাটৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰেলৰ দলং হ'ব, কাৰণ এতিয়া যেটো ওৱান লাইন আছে টু লাইন কৰাৰ বাবে শৰাইঘাটত এখন নতুন ৰেলৰ দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু অসমৰ পৰা অৰ্থাৎ ভাৰতৰ পৰা ভূটানলৈ এখন ৰেলৰ যি ৰেল লাইন তার সংযুক্ত করা হব আর অসমৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য অর্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সৈতে সংযোজিত হব ৰেল লাইন আৰু দ্বিতীয়তে নাগাল্যান্ড মণিপুৰ মেঘালয় পৰ্যন্ত এতিয়া ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। আৰু এটা পইণ্ট ইতিমধ্যে আপোনালোকক উল্লেখ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে 50খন নমো ভাৰত ট্ৰেইন আৰু 100খনৰো অধিক বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন সংযোজিত কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে আৰু এই সংবাদমেলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ যি মহাপ্ৰবন্ধক আছে ভাৰ্চুৱেলি যেটা সংবাদমেল সম্বোধন কৰা তেওঁলোক উপস্থিত আছিল, তেতিয়াই সেই ঘোষণাসমূহ কৰা হৈছে। আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। শৰাইঘাটত হ'ব দ্বিতীয়খন ৰেলৰ দলং, অৰ্থাৎ যিখন ৰেলৰ দলং বৰ্তমান আছে কেইবাটাও ঠাইত ফাট মেলিছে বাবে নতুনকৈ ৰেলৰ দলং তাত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। 10,440 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেলৱেৰ বাবে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেত সংযোজিত হ'ব 50খন অমৃত ভাৰত ৰেল অৰ্থাৎ নমো ভাৰত ৰেল। উত্তৰ পূবেৰে সংযোজিত হ'ব 50খনকৈ বন্দে ভাৰত ৰেল আৰু যি ৰেলৰ যাত্ৰাৰ সুচল কৰাৰ উদ্দেশ্যে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে 10,440 কোটি টকা। এই প্ৰজেক্টে সামৰি ল'ব উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্য। সুৰক্ষা বৃদ্ধিৰ বাবে 1000খন নতুন ফ্লাইঅভাৰ আৰু আণ্ডাৰপাছ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, 1000 টোটেল। অসমৰ পৰা ভূটানলৈও হ'ব ৰেলপথ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে যে অসমৰ পৰা অৰ্থাৎ ভাৰতৰ পৰা ভূটানলৈ এতিয়া ৰেলপথেৰে যাতায়াত কৰিব পাৰিব। শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলঙত ফাট মেলাইছে আৰু ফাট মেলাৰ লগতে তাৰ মেৰামতি পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু যি শৰাইঘাটৰ যি ৰেল লাইন আছে মাত্ৰ সিঙ্গেল লাইন আছে তাত ডবল লাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, কাৰণ শৰাইঘাটৰ যিখন দলং আছে দুয়োপাৰে ডবল লাইন আছে ৰেলৰ, কিন্তু সেই ৰেলৰ ডবল লাইনৰ ক্ষেত্ৰত যিখন দলং আছে মাত্ৰ ওৱান লাইনহে আছে, সিঙ্গেল লাইন আছে। গতিকে তাত আকৌ এখন ৰেলৰ দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুৰ যিমানসমূহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য আছে গাঁতি লাগি থকা সকলো ৰাজ্যৰ সৈতে ৰেল সংযোগ হ'ব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যিসমূহ ৰেল অসমত এতিয়া বৰ্তমান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত চলি আছে সংযোগ যি সুচল ৰূপে চলি আছে, ইয়াক অধিক উন্নতিকৰণৰ বাবে কেইবাটাও প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা হৈছে। আমি মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। रेल मंत्री आए थे, उन्होंने जो गाइडेंस दिया कि भाई प्रधानमंत्री की तरफ से ही ये है कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी तेज़ी से बढ़ानी है। तो आप लोगों को पता है कि सारे कैपिटल सिटीज़ अभी कनेक्ट हो रही हैं, चाहे वो मिज़ोरम हो चाहे मणिपुर हो, लेकिन उसके अलावा डबलिंग वर्क भी बहुत ज़रूरी है। जो हमने उनको बताया था कि बहुत जगह हमारे यहाँ सिंगल लाइन है, करीब 70% जो नेटवर्क हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में वो सिंगल लाइन में है। तो रेल मंत्री जी ने भी बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे आकर के उन्होंने जो बारसोई एनजेपी जो चिकन नेक है उसका थर्ड एंड फोर्थ लाइन नहीं फोर्थ लाइन भी वहाँ बनेगी। और उसके अलावा जैसे आपको बताया लंका से बदरपुर वाला ये डबल लाइन होगी। उन्होंने वहाँ से कटिहार से जोगबनी वाली लाइन के लिए भी डबल लाइन के लिए बोला, और वहाँ बीच में अररिया गलगलिया जो एक लाइन बन रही है उसको भी डबलिंग करने बोला। तो अभी एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने ये जो देके गए थे उसके सबके सर्वे चल रहे हैं, ये जाएंगे, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। इसके लिए जो आप बोल रहे थे नया सरायघाट ब्रिज भी एक सैंक्शन है, जो कि फिर से रेल कम रोड ब्रिज होगा। और रेल आप देखेंगे अभी वाला जो ब्रिज है उसमें सिंगल रेल लाइन है, सिंगल ट्रैक है, ये डबल लाइन के लिए होगा। हाँ, पुराने में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये फिर से बनाया जा रहा है क्योंकि आप देखिए एक ही तो रेल लाइन है, एक ही रेल लाइन है उसमें, तो उसमें जो भी हमारे सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो गई सिंगल लाइन, बाकी दोनों तरफ डबल लाइन है, बीच में एक सिंगल लाइन आ जाती है। नया चीज़ जो आपको बताया सेफ्टी पे सबसे बड़ा जोर दिया गया, सेफ्टी के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा दिया गया है। अब सेफ्टी के बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम लोगों के बहुत सारी यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, वो सारी चीज़ें हम लोग लगाएंगे इसमें। जैसे कवच आपको बताया, कवच भी पूरा जो मेन लाइन जितनी नॉर्थ ईस्ट में सारा मेन लाइन का कवच सैंक्शनड है।
हम लोग ऑलरेडी उसके टेंडर्स भी एडवांस में कर चुके थे, लेकिन सैंक्शन भी अभी आ गई। अब ये तो आप जान रहे हैं, जब 40-45 करोड़ लोग वहाँ जाना चाहेंगे 1 महीने के अंदर में। एलिफेंट कॉरिडोर करीब करीब 400 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो उसमें 400 किलोमीटर के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन है 5-5, 8-8 किलोमीटर की, जो एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से, उसके नाम से ऑलरेडी बोर्ड ने हमें सैंक्शन दे दिया है। 108 करोड़ का वर्क है, उसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और 10 तारीख को इस महीने के टेंडर खुलेगा। इसमें तिनसुकिया डिवीज़न, रंगिया डिवीज़न, अलीपुरद्वार डिवीज़न और लमडिंग, चारों डिवीज़न के वर्क है। पूरा इसमें जो काम होगा, पूरा एलिफेंट